Triple hawa tu sana. Ubakrani hotel. Triple hawa tu sana. Kuko nana 5-star hotel khai mang. Jolika. Hai ka choba cholika. Jolika. State government hi. Hi. State government hi. Jolika. Sinagi rasbon ke samna abo tata sutal khaina abo bondo ma khaina. Makhaina. Hai ka choba cholina. Jolika. Hai ka choba cholika. Jolika. State government hi. Hi. State government hi. Hi. State government hi. Hi. Wai ti rabon nahi tong. Jolika. Ibrasa ayo lokang. Ipra masale hojela. Usoban to palas na abo tasutal khaina abo bondo ma khaina. Ipra government hi. Rajo sarkar hi. Ipra government Ini masalah litam nanti. Ini masalah ini jotono Simon sini tangnai 26 tarik ni sini. Sini je bobak ras samani ya golo sing YTF rok bahino West DM ni thani was sing memorandum ya farjaka je uzovan ta palaisio aro tabuk Taj Group of Industry Taj Hotel khane 5-star hotel khane namen bisinte sing tino masalah ni ma khaika. Tamni hinba sing afurno sing with a time bound manner ni bisingo tourism minister Sri Susanto Chaudhary no sing sajak je 3 din ni bisingo singno in a actual manner ni bisingte singno reply nani uncho so tini actual ka bo reply de khaje press meet khamani bisingte a jaga wa Taj Hotel khane ni thangjagai tong it means abo bokle li tangbo sayako da tasuja khane noi bo jaga sakaje uzoban ta palace abo kaisa government ni asset government je kono project khana khaimano a project khaitini bo norok suno support khaitini samani otha tamoba it means ara 5-star hotel ngani thangai tong haisi aboni boni in advance youth Tripura federation Tripura haste wo sing DM ni thani wo sing memorandum riri kaisi abon tini clear mane sing tini oro sini 12 takazla assembly constituency ni bisingte YTF TWF Tripura motha ni bisingte sing tini omosule ni makase Jehetu Tripura motha ni kaisa MLA Musang Ranjit Dewarman saka obo hai kuno kere kola pata Siapa nong parti ni no nong andolan durbol khanya bagai jawo hai khasama kalai kana bumtu ita mungi abo hai saba kalai kebo abo tang Saimalia sini honorable MLA sini Saronjit bo tam sanai 25 tarik no 25 tarik pungono bini ang khunaka bokhna oi boja saka ab hai kunung ya je bo tourism minister be kok sajak tai honorable minister sir onimes be kok sajak ni samani kintu abo tabuk bo samani ya golo bo to sabam hai kunung ya nei কিন্তু তিনি তো ক্লিয়ারলি সাইরগা যে সিনি টুরিজম মিনিস্টার আমন বইনো আং আপুরো সাউজে সিনি Tripura motha government of Tirupani yabaka BJP ni yabaka state government ni spokesperson abno reply unthung ni samani hote ani samani bo chaja yelbo khna tokje phanung khana abno ti bo bele dukhu nangja ini ang sa nayo sini MLA sini boram ganang Sar Ranjit no bo je samani ko abo bo tabu bahke kifili lukorongno utoronai abo bono runani unthung karon bo to advance sajak je amake bokok sajak ni bo sa amai nang ma sabo sekang in advance tas hadini samani ko kintu bo samani ya bolo ang abu kuno reply nambu tulia te in nordel selfie ka ba ang mas samani ko gobo je bo tabu je lukurona samani amai kuno ya tini bono reply nantung naki bono ba ki Susanto Chaudhary honorable minister tourism ni bono ki sajak da na sajak ya da abo bo tabu public log daudung mai karon ko to একদম মানে তামসানাই ওপেনলি বা দেখে বজে সাকা বো কক সালাজাল কংগে কক সালামে কিন্তু সুনা চৌধুরী তিনি আরো একটা বিনি বুম মেনশন খাইছে ও ব্যাপারনো তুই আং অনরেবল এমএলএ রঞ্জিত বর্মা কক সালাজানি বো আবো কক বসায়া বত বিনি সাতাই ব্যক্তিগত বস থাকা যে স্টেট গভর্নমেন্ট অবনো যদিনে বিকল্প না যায় তংকে নর যতন সাপোর্ট খাইদিন সাউ ইট মিন্স আবো তাও 5-star হোটেল নানি থাঙ্গই তং হইছে গভর্নমেন্ট তাবো সুন ত্রিপুরা হাসতে ও YTM ni bisingte coba kotorte bo khainai nang thangke sarate ba bondo khairene hise যেহেতু নং নি পার্টি নি এমএলএ বা আপন তে সেন্ট্রাল কমিটি পার্টি ওন কোন আলোচনা ডিসকাস দেখানে বা বিন না বিন উপরে লিগাল অ্যাকশন নানি নর থানাই যা abo to sini high command sini all you know sini party ni je leader senior leaders ok abo sun jotono tablaya kolai sing masanai bas kango jeto tumuna amake pop kaslewi keplei jeta thenge jat karon tangdi amake buisino huno
पार्टीनि उइकनेस फायो कोनो कम्युनिकेशन करिखनि बुइ गोबां वानसुबि मानो आवन बै आं सानाय आंनि रिक्वेस्ट अफ दंनाय सिनियर पांथों जूनियर पांथों सब समय एडवांस होती कक सामने के बेलेनो चाया कैसा नुका बुबाग्रा सोशल मीडिया पोस्टबान्टा पेलेस ते को केसारमान या गलो बहान है पतेश रिएक्शन रुको आवन बै आं सावो सिन ऑल इन ऑल सिनि तिप्रामो थाव खरतन लीडर आम कासिनि मारा द प्रोजेक्ट बितर किसन मानिक बात है बेनि डायरेक्शन बाय जेफ्रोपानो सिं सागांका आबनो सिंखायो जोंबो आवन बै वाइटिएफ रो सब समय फ्रम डिसिजन नावै जे कुनो आन्दोलन खायबायसि हायनो जों बुइ कला पातानि सामनो सिंखायासि दिनै वाइटिएफ नि अबनो प्रूफ जे वाइटिएफ बुबाग्रानो थियासर गरा लगिरि थानाय बुबाग्रानि खुफांबाय सिं सामनखाय गफनि बागै सिं आन्दोलन खाय मुभमेन्ट खायथनाय आबनो बैनो एडवांस जेता कक सबै सिनि बुबाग्रा तामसा आबनो सिं क्लियरलि के सिं खायनाय नांगौ हाय हायनो कक सा माबायदि या ता कैसा नुक जाखा कैबिनेट मिनिस्टर तिनि ब्रीफिंग ना थांगरो अब सीएम नि डिसिजन बिगा सीएम ना तम कक स्तान मुसु आं तिनियाबो सानाय सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिनि मानिक साहा तमुंनो अबनो स्टॉप खायमानिया हंकांकाय त्रिपुरा हास्ते गनांगै अनेक मुभमेन्ट कतरनाय आन्दोलननाय नांखांकाय 24 घन्टा याहायसि 48 घन्टा 72 घन्टा जों फन दागनाबाय सिं रेडी दंहायसि वाइटिएफ मुभमेन्ट खायनायनि बागै सोंथाय नायमानलिया सोंथाय नायमानलिया तामदे सिनि लाइबुमा हुकुमु कमामानि अम सोंथाय सुजुरि मालिया 25 ता बছর सीपीएम नि आमलो सिनि आस्तबल मैदान कमाखा 25 ता बছর सीपीएम नि आमलो सिनि उजेन्टा पैलेस त्रिपुरा स्टेट म्यूजियम नामजाखा आमन बै जों ताबुक वाइटिएफ रक ताइ सिरिं तंलिया जों नांखांखा त्रिपुरा हास्ते गनांगै हर चंरि नायसि अम वाइटिएफ नि कमिटमेन्ट अम जत त्रिपुरा सर आं कयनाय और ना त्रिपुरा मथा ना वाइटिएफ ना टीडब्ल्यूएफ नियावै गसा कुहुर कखां चेखरा आतरा माइतंग ब्ला हिमयावै त्रिपुरा सांगै जों चबा खायगांखाय जों सक्सेस नायसि आमन बै आं जस्ट अपील के रिक्वेस्ट खायो नरक जतनो all आन्दोलन all movement नरक पालबाखसे सुंनो लगिनानै बागै सांनो कबंग रखना बसु हामबाय